ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی 86 علماء اکرام، شیوخ، مشائخ پر مشتمل ہمارا یہ قافلہ ترکی کے دورہ پر آیا، جس میں قائد الوفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت قاری حنیف جلندری صاحب، شیخ المشائخ حضرت مفتی محمود الحسن شاہ مسعودی صاحب اور دارالعلوم دیوبند کے فاضل حضرت شفیق احمد بستوی صاحب، دارالعلوم ڈھابیل اور دیوبند سے فاضل حضرت مفتی شمس الدین پیرزادہ صاحب اور حضرت مفتی فضل سبحان صاحب اور دیگر علماء مشائخ ہمارے گروپ میں شامل ہیں۔ یہ گروپ الحمدللہ تیسرا ہے ہمارا۔ اس سے پہلے ہمارا بخارا 70 علماء پر مشتمل گروپ گیا اور پھر اس کے بعد اردن کے سفر پر گیا۔ اب یہ ترکی کے دورہ پر آیا، جس میں بہترین انتظام، بہترین گاڑیاں، بہترین ہوٹل، بہترین طعام کا انتظام، علماء مشائخ پورا گروپ الحمدللہ بہترین خوشی کے ساتھ یہ سفر طے کر کے پاکستان واپس گیا۔ آپ ان کے تاثرات انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بڑوں کے ساتھ جڑنے کی معیت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے ممتاز اور جدید علماء کرام، شیوخ حدیث، مشائخ اعظام اور اہم شخصیات کا ایک وفد ترکی کے حالیہ دورے پر ہے، اور اس وقت میں تقریباً 86 علماء کرام اور شخصیات شامل ہیں۔ محترم جناب پیر محمد اقبال قریشی صاحب نے یہ سفر ترتیب دیا، اور یہ تقریباً ایک ہفتے کا سفر ہے، جو بہت ہی معلوماتی سفر، مطالعاتی سفر اور سیاحتی سفر رہا، اور اس میں ایک دوسرے سے افادہ اور استفادے کا سلسلہ بھی رہا۔ تاریخی مقامات پر اللہ جل شانہ کی توفیق سے، ان کے فضل و کرم سے ترکی کا یہ سفر بڑا خیر و برکت والا، روحانیت والا، بہت اجتماعیت والا، بڑی نسبتوں والا، بڑی کیفیات والا، بظاہر اس کا تصور نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی حضرات ارشاد فرماتے تھے کہ اس طرح مختصر جو اسفار ہو رہے ہیں ان میں شرکت ہو، لیکن میں آج تک اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، حاضری ہوئی، تو بہت مجھے فائدہ ہوا ذاتی طور پہ۔ سب حضرات سے استفادے کا موقع، سب کی برکات سے، سب کے اخلاق سے، اور بالخصوص جو ہمارے منتظم اور اس سفر میں ترغیب جنہوں نے دی اور جنہوں نے اس پہ آمادہ کیا، باوجود معذرت کے پھر دوبارہ دعائیں مانگ کے ترغیب دے کے تیار کیا، ہمارے حضرت پیر حافظ محمد اقبال قریشی صاحب رحمت برکات، ان کی مساعی سے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی۔ اب یہ جذبہ بنا کہ انشاءاللہ اس طرح کے اسفار سے معذرت کبھی نہیں کرنی، بلکہ اس طرح کے سفر ہوتے رہنے چاہیے، اور پھر دوبارہ آنے کی تمنا۔ انتظامات کے اعتبار سے اچھے اخلاق میں، صفات میں ماشاءاللہ مولانا عمیر صاحب کے اخلاق، مولانا عبدالحسیب صاحب کے اخلاق، کاوش، خدمت، تھکنا، تندہی، یہ سب چیزیں اس نے انتہائی متاثر کیا۔ سب حضرات کی مبارک صحبتیں حاصل رہیں، اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ سلسلہ رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں حق تعالیٰ شانہ بار بار اس طرح کی برکات والے روحانی، اصلاحی، مطالعاتی اور امت مسلمہ کے باہم اختلاط، باہم ایک دوسرے کی صفات سے افادہ استفادہ، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، اور یہاں والوں کے اخلاق عالیہ، ترکی کے عوام کی محبت، یہ سب چیزیں پاکستان کے ساتھ والہانہ تعلق اور محبت، پاکستان کا تذکرہ، پاکستان کے رہنے والوں سے ملاقات پر جو جوش و خروش اور محبت کے جذبات ترکی کے عوام میں ہے، اس سے دل اور زیادہ خوش ہوا۔ یہاں کے صدر رجب طیب اردگان حفظہ اللہ کے مساعی یہاں آ کر آنکھوں سے دیکھنے، اور پھر ان کی محنت کاوش کس انداز سے ہے، مثبت انداز سے، اس سے بھی دل خوش ہوا، اور زیادہ ان کے لیے دعاؤں کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور کرتا ہی رہوں گا۔ ہم نے علماء کرام اور نیک بزرگوں اور اولیاء کرام کے ساتھ ہم نے یہ سفر کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں روحانی طور پر مجھ کو عطا فرمائے، اور مزید جو ہے اللہ تعالیٰ بزرگوں سے استفادے کر۔ میری دل سے دعا ہے کہ پیر اقبال قریشی صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید برکات سے نوازے، خیر، عافیت، صحت، تندرستی
اور ہر اعتبار سے اپنے فضل کرم اور عافیت کا سایہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح اور مواقع عطا فرمائے۔ بہت بہت اچھا لگا، ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت ترکی کے دورے میں ہیں۔ جناب محترم و مکرم پیر اقبال قریشی صاحب قدس اللہ العالی کی قیادت کا انتظام میں، اور ہمارے سب کے قائد اور دینی مدارس اسلامیہ کے قائد، پاکستان کے تمام دینی مدارس کے قائد جناب محترم حاجی حنیف محمد جالندھری قدس اللہ العالی و اطال اللہ بقاءہ و حفظہ اللہ، ان کی قیادت میں ترکی کے دورے میں ہیں، اور ترکی کے مختلف مقدس زیارات بھی اور تاریخی مقامات بھی اور سیر و تفریح کے مقامات پر بھی ہوتے ہوئے یہاں اس وقت پونیا کے شہر میں ہیں، جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور انہی کے پڑوس میں شمس الدین محمد تبریز رحمۃ اللہ علیہ، جو صوفیوں کے بادشاہ مانے جاتے ہیں، ان کے شہر میں ہیں۔ اور یہ پورا سفر ہے الحمدللہ بڑے خوبی کے ساتھ اور بڑی افادہ اور استفادے کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور یہ ترتیب دیتے ہیں ہمارے محترم پیر اقبال قریشی صاحب۔ ان کے آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز اس طرح کے عزائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی نصیب فرمائے عافیت اور سلامتی کے ساتھ، اور ہماری دعائیں ہیں کہ آئندہ بھی یہ ترتیب دیں، اس لیے کہ انفرادی طور پر اس طرح کے تمام شعائر اور اس طرح کے تمام مقامات کو دیکھنا بہت اتنا آسان نہیں ہے جتنا انہوں نے آسان کر دیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی الحمدللہ اردن کا شہر جو انبیاء کا شہر ہے، وہاں بڑی زیارات ہوئی، اور اس سے بھی پہلے سمرقند، بخارا اور ازبکستان کے تاریخی مقامات کو بھی دیکھنے کو ملا۔ ہم بہت ہی اس میں بہت فرحت محسوس کر رہے ہیں ان مراقد اور جو ہے مقامات کو دیکھ کر۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس وقت ہم ترکی کے ایک مطالعاتی دورے پہ ہیں، جس کا انتظام اور انتظام ہمارے مہربان محترم پیر اقبال قریشی صاحب نے کیا۔ ہمارے اس گروپ میں اہل علم اور اہل نسبت بہت سارے احباب اور بزرگان وہ موجود ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا یہ دورہ محض سیر و سیاحت ہی کا نہیں، ایک علمی افادے اور استفادے کا اور روحانی اعتبار سے بھی ماشاءاللہ انتہائی مفید دورہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دورے کے اثرات اور برکات خود ہمارے لیے بھی اور اس ملک ترکی جس میں ہم آئے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی، اس کے مستقبل کے حوالے سے جو خوش آئند چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں، اللہ کرے کہ وہ سابقہ اس کا شان و شوکت کا دور واپس آئے، اور امت مسلمہ کی جو قیادت جس کی بنیاد پر کم و بیش دین پر ریاض ہوئی، مسلمانوں کی جفیات میں اور کفر لفظہ پر اندام تھا، اللہ کرے کہ مستقبل میں بھی اسی نوعیت کا کوئی اہتمام اور انتظام ہو جائے۔ یقیناً یہ دورہ ہر حوالے سے ہم سب کے لیے انتہائی دینی، ایمانی اور نسبتی اعتبار سے مفید رہا ہے۔ اس طرح کے دورے دوسرے ممالک میں بھی جہاں اس طرح کا فائدہ ہو، وہ ہم قریشی صاحب کو مشورہ دیں گے کہ وہ اس کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم ترکی کے دورے پر ہیں اور کونیا میں موجود ہیں۔ ہمارے اس گروپ میں الحمدللہ ایک کثیر تعداد علماء کرام اور مشائخ اعظام کی ہے۔ ہمارے بھائی اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس طرح کا گروپ پہلے سمرقند، بخارا اور اردن لے جا چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خاص نوعیت کے گروپ کو مختلف ممالک کی سیر اور تفریح کے لیے، مقدس مقامات کی زیارت کے لیے لے جانے والوں میں یہ پہلے آدمی ہیں، اور یہ اس نظام کے موجد ہیں۔ ہم اس پر ان کے شکر گزار بھی ہیں، اور خاص طور پر اس دفعہ کا جو سفر ہوا ہے یہ پہلے دونوں سفروں سے بہت زیادہ بہترین اور نمایاں خصوصیات کا حامل تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ بھائی عمیر صاحب اور ان کے دیگر رفقا کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ترکی کا سفر موسم بھی خوشگوار ہے اور ماحول بھی روحانیت اور نورانیت سے پر ہے۔ حافظ اقبال قریشی صاحب کی سرپرستی
قائد وفاق المدارس العربیہ قاری محمد حنیف جالندری صاحب، مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب، مولانا شفیق احمد خان بستوی صاحب، مولانا شفیق الرحمان کشمیری صاحب، 80 کے قریب مشائخ نے قبور کی زیارت کی اور تاریخی معلوماتی مطالعاتی دورہ رہا۔ ساتھیوں کا آپس میں بہت اچھا ایک گیدرنگ رہی، کوارڈینیشن رہا، اور ہر اعتبار سے ہمیں فائدہ ہوا۔ ارطغرل الغازی اور عثمان غازی اور اس طرح کے دیگر جو یہاں کے سپوت تھے، جنہوں نے اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے ایک پلیٹ فارم ہمیں دیا، ہم بھی اپنے ملک میں جا کر اس جذبے کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ لوگوں کو اس کی دعوت دے، لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم مدرسہ المعلم استنبول میں موجود ہیں۔ حضرت مولانا پیر محمد اقبال قریشی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہم وفد میں آئے ہیں۔ تقریباً 86 علماء کرام اس میں شامل ہیں، مختلف تاجر لوگ، مختلف طبقات سے لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا محمود الحسن مسعودی دامت برکاتہم العالیہ اور رئیس وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا محمد حنیف جالندری اور بڑی بڑی عظیم شخصیات روحانی علمی موجود ہیں۔ اس وفد میں آ کر استنبول کا دورہ کر کے بہت لطف آیا، بہت قیمتی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، بلکہ خود جو پاکستان کے لوگ ہمیں ملے تو شاید زندگی بھر ہم ان کو اکٹھا نہ مل سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے پیر محمد اقبال قریشی صاحب کو کہ انہوں نے ان تمام صوبوں کے نمائندگان سے ہماری ملاقاتیں آسان فرمائیں۔ اللہ کرے کہ اس قسم کے وزٹ بار بار ہوتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد طاہر سنگھ نشبندی اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ ہم حضرت مولانا پیر حافظ اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم جو علماء کرام کا ایک بڑا وفد لے کر ترکی آئے، جس میں قائد وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب دامت برکاتہم اور بہت سارے علماء مشائخ اس قافلے میں آئے، اور یقیناً ترکی کا سفر کرنا انتہائی مشکل ہے، ویزا کے لگنے کا معاملہ بہت مشکل ہے۔ اس عاجز نے پہلے کئی سارے ممالک کا سفر کیا اور کئی سارے گروپ میں یہ عاجز گیا بھی، لیکن ماشاءاللہ اتنا فائدہ اس ہمیں گروپ میں ہوا اور اتنے منظم اور اتنے اچھے طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا کہ دل خوش ہو گیا، اور ان حضرات کے لیے دل سے دعائیں ہیں، ہمارے دل سے ان کا شکریہ بھی اور دل سے خوب انہیں دعائیں بھی، اللہ پاک ہمیں عمل۔ الحمدللہ ہمارا ترکی کا یہ دورہ اور یہ سفر بہت اچھا رہا، اور ہمارے میزبان جنہوں نے یہ سارا گروپ مینیج کیا، ہمارے محترم حضرت مولانا پیر اقبال قریشی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اپنی شان کے مطابق۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اتنی زبردست سروس بھی دی، اور اتنے سارے اکابر، اتنے سارے مشائخ کے ہمراہ ہمارا یہ سفر رہا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں پیر حافظ اقبال قریشی صاحب کی وساطت سے ترکی کا دورہ ہوا، جہاں بڑے اہم تاریخی مقامات پہ ہمیں لے جایا گیا، اور بہت ہی اچھا ہمارا جو ہے دورہ ہوا، جس میں بالخصوص حافظ اقبال قریشی صاحب نے پورے گروپ کو بہت ہی اہتمام سے، احترام سے اور تعظیم اور توقیر کے ساتھ اس پورے سفر میں رکھا۔ سفر کی صحبتیں اور تھکاوٹ کو بھی احساس نہیں ہونے دیا، اور یہ سفر ہمارا ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے بہت ہی مفید سفر تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفر بار بار ہونے چاہیے، اور ہونے بھی اس انداز سے چاہیے کہ کوئی رہنما ایسا ہو کہ وہ رہنمائی فکر کے ساتھ کرے، درد کے ساتھ کرے، تاکہ سفر جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم حضرت مولانا پیر اقبال قریشی صاحب کی زیر نگرانی اور حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب، حضرت مولانا پیر محمود الحسن مسعودی صاحب کی قیادت میں علماء اور مشائخ کے وفد کے ساتھ یہاں ترکی کے دورے پر آئے، اور اس وقت یہاں بلو ماسک کے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ یہ دورہ ہر اعتبار سے کامیاب رہا، بہت کچھ علماء صلحاء سے سیکھنے کا موقع ملا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی بار بار ہمیں ایسے مواقع نصیب فرمائے، اور یہاں سے ہم جو سبق لے کر جا رہے ہیں اللہ اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم احسان ہوا کہ پیر اقبال صاحب کی ہم ان کے ساتھ سفر رہے، اور نہایت آسان اور بہت ہی عمدہ رہا،
और ऐसे ऐसे मकामात पर ले गए कि जहाँ की उम्मीद और तवक्को भी नहीं थी। अल्लाह ताला ने जज़ाए खैर अता फरमाए। आइंदा के लिए भी हम इनके साथ असफार करने के लिए तैयार हैं। और ये मिसाली इसके सफ़र था और इसके अंदर सारे ही उलमा थे और मशाइख थे, जिसमें नमाज़ों का बड़ा अहतमाम रहा, बयानात का भी अहतमाम रहा और यहाँ के कवानीन के को भी मद्देनज़र रखा गया। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा अमल नहीं आया कि जो तुर्की हुकूमत के लिए जो है वो ज़ेर बहस हो या उनके लिए बहस तशवीश हो। और इस पर ख़ास तौर पर पीर इकबाल साहब हमें ये बार बार कहते रहे कि इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि यहाँ के किसी की ज़ाब्ते और कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ख़ास फजल और करम से ये पैर तकबीर तक पहुँचने वाला है और हम ये आइंदा भी इंशाअल्लाह उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला ऐसी सरज़मीन पर हमें दोबारा तशरीफ़ लाने की अल्लाह ताला हमें सआदत नसीब फरमाए। ये काफ़िला हज़रत मौलाना पीर इकबाल कुरैशी साहब हफ़िज़हुल्लाह ने इसको तरतीब दिया और हमारे साथ तकरीबन कमो बेश 80 से 85 उलमाए किराम और मुख्तलिफ अकाबिरीन और इसी तरह उलमा सुलहा अत्क़िया इस ग्रुप में मौजूद है। हमारा ये काफ़िला कराची से चला और मैं इस एतबार से सबसे खुश नसीब हूँ और हमारा मदरसा मस्जिद ज़करिया भी खुश नसीब है कि ये सारे हज़रात पहले हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी मेज़बानी को हज़रात ने कबूल किया और बिहम्दिल्लाह फिर वहाँ से हमारा ये काफ़िला इस्तांबुल आया। इस्तांबुल से हम बुर्सा गए, फिर कोनिया गए और फिर दोबारा इस्तांबुल आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस काफ़िले में बहुत बेहतरीन नज़म रहा हर एतबार से। अल्हम्दुलिल्लाह पीर इकबाल कुरैशी साहब और मौलाना उमैर साहब ने बहुत बेहतरीन इंतज़ामात किए। अल्लाह इन हज़रात को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी तरह हमें आइंदा भी आपस में प्यार, मोहब्बत, उल्फत के साथ मज़ीद मुल्कों के तारीख़ी जगहों के सफ़र करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत पीर मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी क़ादरी चिश्ती सरवर्दी साहब का और इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद उमैर साहब का। ये इस पाकिस्तान से उलमाए किराम जो 85 के लगभग है उनका एक काफ़िला यहाँ तुर्क पे आया और इन हज़रात ने यहाँ पे उलमाए किराम की कमा हक़ हो खिदमत की है। अच्छे होटलों में रखा और अच्छे खाने इन्होंने खिलाए। इनसे जो कुछ हो सका मेज़बान की हैसियत से इन्होंने हमारी मेज़बानी फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर दे। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से बहुत सी चीज़ों को हम लेकर जा रहे हैं। एक तो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्रों की ज़ियारत और यहाँ के मसाजिदों को देखकर और यहाँ जो सफाई और सुथराई का निज़ाम है। और मैं समझता हूँ कि तुर्क कौम एक दफ़ा फिर खिलाफत की तरफ बढ़ रही है और हमें यहाँ की अच्छी चीज़ों को लेकर पाकिस्तान हम जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन ये 86 अफराद पर मुश्तमिल उलमा मशाइख और उलमा मशाइख से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों का ये काफ़िला हज़रत पीर इकबाल कुरैशी साहब हफ़िज़हुल्लाह की निगरानी में यहाँ तुर्की आया और सारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह कराची और कराची से फिर इस्तांबुल, इस्तांबुल से कोनिया और ये रास्ते में बरसा और ये जो खिलाफत उस्मानिया के हवाले से जितनी तारीख़ी मकामात थी। मैं पहले भी वैसे तुर्की आया हूँ, सारा तुर्की मैंने देखा है, लेकिन उलमा के साथ आना, अपने साथियों के साथ आकर के यहाँ का विज़िट करना और इन तारीख़ी मकामात को देखना, इसका मज़ा जो है दोबाला हो जाता है। अल्लाह ताला जितने भी हज़रात तशरीफ़ लाए हैं और पीर इकबाल कुरैशी साहब मुंतज़िमीन जितने भी थे, भाई उमैर साहब, मौलाना अब्दुल हसीब साहब, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको एक होने की और दीन की खिदमत के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मौलाना पीर इकबाल कुरैशी साहब तकरीबन 80 करीब 86 करीब उलमाए किराम, उलमाए किराम, मुहद्दिसीन, मशाइख़ इज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पे गए, बहुत मज़ा आया। अभी इस वक्त जो हम खड़े हैं ये काफ़ी यहाँ बहुत से नवाज़रात हैं। इमाम अम्बिया मोहम्मद रसूल के बहुत से नवाज़रात अलवार हैं, मुबारक भी है। शेखुल इस्लाम उस्मानी साहब फरमाते हैं दुनिया में जहाँ कहीं जो है नवाज़रात है सबसे ज़्यादा मुस्नद इसी पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौलाना पीर इकबाल कुरैशी साहब के वसीले से यहाँ पहुँचाया, मुबारक की ज़ियारत की, बाकी नवाज़रात की ज़ियारत हुई और अल्लाह वालों की सोबत रही। रब ताला इनको जो है बुलंद दर्जा अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तारीख़ी मस्जिद सुल्तान अहमद नाम से है और मौजूदा इसका नाम पूरी मस्जिद है और तुर्की के अंदर जो मसाजिद हैं उनमें ये बड़ी मस्जिद में इसका शुमार होता है।
पाकिस्तान से सियासी उलमा किराम और मशाइख अज़ाम मौलवी पीर इकबाल कुरैशी साहब की क़यादत में यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ तुर्की के तारीख़ी मकामात को देखा, मसाजिद को देखा और बहुत दिल खुश हुआ तुर्की की सफाई सुथराई पर, तुर्की की तरक्की पर। अल्लाह तबारक तआला हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी इसी तरह जो है वो तरक्की और कामयाबी नसीब। वस्सलामु अला सय्यिदि रसूली व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हाफ़िज़ इकबाल कुरैशी साहब के साथ और उनके रफ़ाक़ा के साथ बड़े ही आरामदेह और राहत वाला सफ़र किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपस में साथियों में जोड़, मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक, एक दूसरे का इकराम करने वाले, एक दूसरे के आगे बढ़ के उसका ताउन करने वाले पाया। यहाँ इस दौरान बहुत अच्छा रहा सफ़र, किसी किस्म की साथी को तकलीफ़ नहीं पहुँची। अल्हम्दुलिल्लाह इन हज़रात ने अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक इन हज़रात को बहुत बहुत बदला था। हम ग्रुप के साथ आए हैं हज़रत मौलाना पीर हाफ़िज़ मोहम्मद इकबाल कुरैशी साहब दामद बरकातुहू के साथ 83-84 का हमारा ग्रुप है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आए और हमारे कभी सफ़र में कोई तकलीफ़ नहीं। अल्लाह का बड़ा करम है। बल्कि मेरी तबीयत भी ख़राब थी लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के की वजह से कि भाई हज़रत का भी हुक्म भी है, भी लोग सारे आए हमारे साथ। अल्लाह का बड़ा करम है, फजल है, कहीं भी हमें तकलीफ नहीं। और इस ग्रुप को अल्लाह ताला कामयाब करे। आइंदा भी हम चाहते हैं हमारे ग्रुप, हमारे PA का हमारा एक्स ग्रुप वो भी तैयार बैठा है, इसलिए कि हम पाकिस्तान जाएँ और 6 महीने बाद मिस्र का भी हम दौरा करें। अल्लाह ताला हमारे ग्रुप को नज़र बद से बचाए और हज़रत पीर साहब की उम्र में इज़्ज़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पीर इकबाल कुरैशी साहब की सरबराही में उलमाए किराम और बुज़ुर्गान दीन का एक बहुत बड़ा वफ़द, तकरीबन 86 अफराद पर मुश्तमिल अफराद थे जो यहाँ तुर्की देखने के लिए आए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत खुशी हुई और ख़ास तौर पर पीर इकबाल कुरैशी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि इन्होंने सबको जोड़ के रखा, सब में मोहब्बत रही, किसी किस्म का कोई इख्तलाफी मसला, कोई परेशानी नहीं हुई और हर किस्म की हमें अल्हम्दुलिल्लाह सहूलतें मिली, गाड़ी के हवाले से, खाने के हवाले से, होटल के हवाले से। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे और आइंदा के लिए भी अल्लाह ताला इनको मज़ीद जहाँ जहाँ मुल्कों में जाना चाहते हैं उलमा किराम इनकी सरपरस्ती में अल्लाह। हमारा ये मशाइख और उलमा पर मुश्तमिल काफ़िला जो तुर्की के दौरे पर सियाहती और इल्मी दौरे पर मुश्तमिल था, आया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक एक दिन, एक एक रात अल्लाह वालों की सोहबत में जो नसीब हुई, अल्लाह का जिक्र हुआ और ऐसे मज़ारात पर हम गए कि जिन लोगों के हमने किताबों में नाम पढ़े थे और दिल की तमन्ना थी कि कभी हम इन लोगों के यहाँ मुज़ारात पर जाएंगे और उनकी कबूर पर जाकर हाज़िरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना पीर हाफ़िज़ इकबाल कुरैशी साहब की कावश और मेहनत से अकाबिरीन का ये खूबसूरत गुलदस्ता जमा हुआ जिसमें हम जैसे छोटे हम पर भी शफ़क़त की गई और अकाबिरीन की मायत हासिल हुई। इस पर हम अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा करे कम है। और ये एक ऐसा अजीम सफ़र था कि जिसमें हर तरह की सहूलत हमें मैसर रही। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए इंतज़ाम, रिहाइश का इंतज़ाम, खाने पीने के इंतज़ाम, सारे के सारे काम अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से और हमारे हुस्न नज़्म के साथ पूरे प्रोग्राम को तरतीब देने वाले अहबाब की मेहनत और काविश के साथ बहुत ही बेहतरीन दौरा रहा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह मुख्तलिफ मकामात की ज़ियारत की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं तुर्की के अंदर और ये हमारा पीर इकबाल साहब हफ़िज़हुल्लाह के साथ तीसरा सफ़र है और हर सफ़र में हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़वाइद हासिल हुए हैं हर एतबार से। और आज के सफ़र में भी हमने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और बड़े बड़े अकाबिरीन से हमारी मुलाकातें हुई, बड़ी ज़ियारात हुई और बड़े लोगों से मिलकर हमने पाकिस्तान की तरफ से इनको अमन का पैगाम दिया, दोस्ती का पैगाम दिया और भाईचारे का पैगाम लेकर हम आए हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बाद भी हमें इकट्ठा। मोहतरम पीर इकबाल कुरैशी साहिब की क़ियादत में हम लोग पाकिस्तान से रवाना हुए और यहाँ तुर्की में आए और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इरशाद फरमाते हैं कि सफ़र में इंसान एक दूसरे को पहचान लेता है और हज़रत उमर का कौल भी है कि हल सफ़र तुम, हल जावर तुम, हल तामल तुम, मामलात पड़ोस और सफ़र से इंसान पहचाना जाता है। मोहतरम ने यकीनन हमारा बड़ा ख्याल रखा रहन सहन में और सैर व तफरीह में और मजहबी मकामात में भी हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर लेकर गए और हम इनसे ये उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी जहाँ कहीं भी ये सयाहत का सिलसिला अपनाएं
तो हमें साथ लेकर जाएं। अल्लाह करीम उनके साया आतिफत हमारे ऊपर कायम और दायम फरमाएँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ इस ग्रुप में कायद वफाकुल मदारिस अल-अरबिया पाकिस्तान हज़रत कारी हनीफ जालंधरी साहब सीधे मजदूर थे, और इसी तरीके से पीर मसूद हसन मसूदी साहिब थे, और दीगर अहले इल्म और अहले फ़िक्र हज़रात भी थे। तो यकीनन ये दुबाला हो गया, और बड़ी खुशी हमें हुई कि गाहे बगाहे वो हज़रात हमें वाज़ और नसीहत भी फरमाते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे साथ नौजवान थे उन्होंने बुज़ुर्गों का बड़ा ख्याल रखा, बुज़ुर्गों की बड़ी खिदमत की। अल्लाह करीम इस तरीके से हमारे इसमें बैठने को कबूल व मंजूर फरमाए। जहाँ हम आए हैं इस मुल्क को भी अल्लाह करीम नशत सानिया के लिए दोबारा इसका इहया हो, और हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी अल्लाह करीम मुस्तहकम बनाए। वो आखिर दावाना रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हम तुर्की आए हैं उलमा के वक्त के साथ, क्योंकि तकरीबन पाकिस्तान के 86 जो जय्यद उलमा हैं पीर हाफिज़ इकबाल कुरैशी साहब के निगरानी में, जो हमारे लीडर हैं, ग्रुप लीडर हैं, हमें बहुत खुशी हुई है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह घूमा फिरा हूँ बहुत से ममालिक में, लेकिन जितना एक सुकून, एक रूहानी सुकून और जितना फैज़ मुझे इनके साथ इस ग्रुप में मिला है मैं बयान नहीं कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह। तो उलमाए किराम है माशाल्लाह, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ज़िक्र अस्कार अल्हम्दुलिल्लाह। तो और साथ जो है विज़िट है बेहतरीन मकामात जो तारीख़ी मकामात हैं, इधर भी उज़्बेकिस्तान हम गए थे माशाल्लाह, वहाँ पे भी, जो कि अगर हम अकेले आएँ तो मेरे ख़्याल में नामुमकिन है इन सारी जगहों पे जाना, और अपने थ्रू और अपने ज़रिए से, जो कि नामुमकिन है मेरे ख़्याल में। तो इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी जगहों पे गए हैं जो कि हम अकेले मेरे ख़्याल में सिर्फ सोच ही सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी है। अल्लाह इस ग्रुप को मज़ीद तरक्कियाँ दे, अल्लाह फिर हाफिज़ इकबाल कुरैशी साहब को मज़ीद तरक्कियाँ और कामयाबियाँ दें। तो उनके साथ दुआएं हैं बुज़ुर्गों की, और अल्हम्दुलिल्लाह जिधर भी जाते हैं उनका ग्रुप कामयाब होता है। हमें इस ग्रुप में आकर बहुत अच्छा लगा। पीर अंकल का ग्रुप माशाल्लाह बहुत अच्छा था, माशाल्लाह उलमा इकराम का ग्रुप था। मेरे दिल में आलिम बनने का शौक़ पैदा हुआ, और दीन की खिदमत करने का भी शौक़ पैदा हुआ, और अल्लाह इंशाल्लाह मैं बड़े होकर आलिम भी बनूंगा, और इंशाल्लाह दीन की खिदमत भी करूंगा, और इन सारे उलमा इकराम की तरह भी आलिम बनूंगा। अल्लाह के फज़ल व करम से तुर्की के दौरे पर हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इकबाल कुरैशी नक्शबंदी साहब के साथ आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको एक बहुत बड़े अखलाक से नवाजा है। इल्म और बुर्दबारी इनकी सिफत है। हर वक्त हंसमुख रहना और तमाम साथियों को खुश रखना, ये मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इनको मैंने देखा है। इतनी बड़ी जमात उलमा की, और वो भी बड़े उलमा, उनको लेकर के चलना और सबको खुश रखना यकीनन ये फ़ज़ल रब्बी है, और ये एक सिफत है जो अल्लाह ने इनको वदीयत रखी है। हमारे इस पूरी सफ़र में हम बड़े बेहतरीन अंदाज से रहे, मुनज़्ज़म अंदाज से रहे, और अल्लाह के फज़ल व करम से मौके मौके पर उस मौके के हवाले से पूरी हमारी रहनुमाई, और फिर उसके साथ महाफ़िल ज़िक्र का इनेक़ाद, और उसके साथ पंद व नसाइह, और उसके साथ अल्लाह की तरफ रुजू, और फिर साथियों की पूरी रखवाली और ख़्याल रखना, मैं समझता हूँ कि यह हमारे पीर साहब की करामत है। और यकीनन करामत इसको नहीं कहते हैं कि जो हवाओं में उड़े, यकीनन वो ये है कि दिलों के जोड़ने का सबब बने। यकीनन इस सफ़र में हमने बहुत कुछ सीखा। एक इस मुल्क के हालात को देखा, इनकी नज़म को देखा, और इनके माजी के एतबार से जो हम सुनते थे, और आज के इनके अज़ाइम और उनके जज्बा और इनके हौसलों को देखा, तो उसमें हमें ये भी मिला कि अल्लाह के फज़ल व करम से अगर हम अपने मुल्क में कोई काम करना चाहें, तो जिस तरह के यहाँ हमारे पीर हाफिज़ मोहम्मद इकबाल कुरैशी नक्शबंदी साहब ने इतने उलमा को लेकर के चले हैं, तो मुल्क के अंदर भी अगर हम अपने उलमा को लेकर के और कोई काम करना चाहे, तो इंशाअल्लाह कोई वजह नहीं है कि हम उसको ना कर सकें। अल्लाह पाक हमारे इस दौरे को
कामयाबी और अपना रज़ा का सबब बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तकरीबन बहसी अफराद पर मुश्तमिल जिसकी अक्सरियत उलमा की है, तकरीबन 60 के लगभग उलमा है। हज़रत शेख कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब की क़ियादत में और पीर इकबाल कुरैशी साहब की ज़ेर निगरानी ये पूरा काफ़िला यहाँ तुर्की में आए हैं। या अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तरफ से हमें हर सहूलत होटल में, रेस्टोरेंट में और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हम यहाँ विज़िट किया और माशाअल्लाह बेहतरीन इसको महसूस कर रहे और बड़े खुश हैं। और माशाअल्लाह यानी वो इलाके हमने देखे कि इससे पहले हमारे वहम व गुमान में भी नहीं थे और आपस में साथियों के दरमियान मोहब्बत और प्यार से हम रह रहे और हमको हाफ़िज़ इकबाल कुरैशी साहब से बड़े खुशी। अल्लाह ताला की तरफ से उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और आइंदा भी इंशाअल्लाह हमारा आज़म मुसम्मम है कि इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ ममालिक में जैसे कि इंशाअल्लाह मिस्र वगैरह, लबनान और उर्दू में हज़रत पीर इकबाल कुरैशी साहब की ज़ेर निगरानी में इंशाअल्लाह हम उलमा के साथ बार बार इंशाअल्लाह इन मुल्कों का सफ़र करेंगे। 29 मार्च को दौरा तुर्की के लिए पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान से जय्यद उलमाए किराम और मशाइख़ उज़्ज़ाम के साथ एक ग्रुप हज़रत पीर मोहम्मद इकबाल साहब कुरैशी मोरगा रावलपिंडी साहब की ज़ेर क़ियादत में हम यहाँ पे आए थे। माशाअल्लाह हर किस्म का इंतज़ाम बहुत अच्छा था, गाड़ियों बेहतरीन गाड़ियाँ थीं, खाने का इंतज़ाम बेहतरीन था, किसी किस्म की हमें परेशानी नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब उलमाए किराम के वफ़द के साथ मुझे सफ़ीर ख़त्म नबूवत मौलाना लियाज़ सन्योटी साहब ने तरगीब दी कि पीर इकबाल कुरैशी साहब के साथ वफ़द एक जा रहा है तो आप भी आएँ। तो मैंने उनके साथ तैयार होकर मैं भी साथ आया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैंने और बहुत सारे ममालिक के टूर किए हुए हैं, लेकिन ये एक दीनी टूर था जिसमें 86 उलमाए किराम, मौलाना हनीफ जालंधरी साहब, मौलाना इकबाल कुरैशी साहब हमारे हमरा थे। यहाँ पे पुनिया में जो शम्स तब्रेज़ जो वहाँ के बहुत बड़े सूफी थे, उनकी मस्जिद में एक महफ़िल हुई। मैं कहता हूँ वो जो महफ़िल हुई वो इस पूरे टूर की कीमत थी और कोई ऐसी महफ़िल इतनी महफ़िल अच्छी कहीं भी नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इधर तुर्की आए हैं उलमा वफ़द के साथ और मौलाना पीर इकबाल साहब के साथ इसके वफ़द में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा वफ़द जो है ना, ये तुर्की दौरा जो है बहुत अच्छा गुजर रहा है और होटल का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा किया है, गाड़ियों का इंतज़ाम भी अच्छा किया, फ्लैट का इंतज़ाम भी अच्छा किया, खुराक का इंतज़ाम भी अच्छा है। हम साथ ही सारे उलमा शयूख इससे बहुत खुश हैं और ज़ियारत भी की और सैर तबीयत भी ज़बरदस्त किया और किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे साथी बहुत खुश उलमा किराम की दुआ कर रहे हैं और जो भी बंदा आता है तो मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के साथ आए तो आप खुश होंगे और तुर्की का दौरा जो है ना